الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم زما دین زما ایمان دے محمد وما زیاد لحد گران دے محمد چی ترسو مسا گرزیگی پا بدن کی وظیفہ می پا زبان دے محمد یا بالمحبوب و بالمطلوب میترین نشتا زما ہر ساز و سامان دے محمد یا پا مولا فرما قسم دبی بلال شاہ چی زما دزل درمان دے محمد دا محمد امین گزر پر ہر بجور شی چی آقائے مہربان دے محمد یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ استاد حسن جمال نیست نیست دے مثال استاد حسن جمال نیست نیست دے مثال تبی حدائے ہو سدارا تبی حدائے ہو سدارا یا رسول سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام یا رسول سلام علیکہ ملائکہ پر احترام او یا زارا صبح شام ملائکہ پر احترام او یا زارا صبح شام زیرا زی سلام دپارا زیرا زی سلام دپارا یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تل خارون ترین زار شاہ تل بابون ترین زار شاہ تل خارون ترین زار شاہ تل بابون ترین زار شاہ ستر داغ کولی خارا ستر داغ کولی خارا یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
का खादानात रसूल का शौक शुरू हुआ है। हम जब नाच लेती है जबान सरनात हुआ है। या रसूल सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। हजरत पीर लालो रहमाना हक वारिस मिदा जानाना। हजरत पीर लालो रहमाना हक वारिस मिदा जानाना, हक वारिस मिदा जानाना। दिदा वखाबो सो ज़माना, दिदा वखाबो सो ज़माना, या रसूल सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम रहमानी इंसान लाता दे अजीज़ व बेनवाता। रहमानी इंसान लाता दे अजीज़ व बेनवाता। नजर ओकर नजर ओकर पारा, या रसूल सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।